ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ବୟସ୍କ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ କେତେ ସୁଖମୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଆଜି ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପାଇଁ କାମ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ଆଜି ଆମେ सरकारी अफिसर मैंने छुट्टी न रही आज धर्मशाला विडीओ रसुलपुर विडीओ धर्मशाला तहसिलदार रसुलपुर तहसिलदार एवं सहित पीओ मैंने से आज रहीकि धर्मशाला महोत्सव पड़िया आज गोटे सारा ओडिशा आज गोटे निरा ये आम सरकारी कार्यक्रम थिला एठी आम आज प्राय 350 भूमिहीन को आज पट्टा बंटा होता लगभग आज रसुलपुर और धर्मशाला मिसेकी 3000 पाखापाखि लोक राशन कार्ड बंटा होता आज 550 रु ऊर्ध आज भत्ता बंटा होता एवं आपण जरिया कहीदेवा रखे आम समस्त यशस्वी मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री श्री मोहन चरण माझी एवं चली विधानसभा से निजे